जय जगन्नाथ। देवशिल्प महाभाग देवानां कार्य साधक विश्वकर्म नमस्तुभ्य सर्वाविष्ट प्रदायक। हिंदू पांचांग अनुसार सूर्य सिंह राशि जाई कन्या राशि प्रवेश कले कन्या संक्रांति होता है। यही संक्रांतिर विशेष महत्व होची एही दिनटी देवशिल्पी विश्वकर्मा जन्म दिवस भाव भारत और नेपाल आदि देश में महासमारोह पालित होता है। विश्वकर्मणा इति विश्वकर्मा देवशिल्प विश्वकर्मा समस्त शिल्प और शिल्पी कुलदेवता। पुराण मते से अष्टम वसुदेवता प्रभासंक औरसरे जोग सिद्धांत गर्भरू जन्मग्रहण करते। मतांतरे प्रजापति प्रभांक नाभि कमलू देवशिल्पी विश्वकर्मा का जन्म। चतुर्भुज विश्वकर्मा बाम उपर हाथ बटाड़ी और बाम तल हाथ में मार्तुड़ी दक्षिण उपर हाथ में चक्र और तल हाथ में आशीर्वाद कर दृष्टिगोचर होता। दिव्य वस्त्र परिहित गलारे रत्नहार अनुपम रत्न अलंकार विभूषित कर्णरे मकर कुंडल से ज्ञान और अवस्था समृद्ध होते किशोर परी प्रतिभात अत्यंत सुंदर तेजस्वी कामदेव परी कांतिमान अटंती। विश्वकर्मा सकल शिल्पकलार जनक। ब्रह्मा का निर्देश विश्वकर्मा समग्र सृष्टि रचना करथिले। देवता मानक समस्त शास्त्र विमान आदि यहाँ द्वारा विनिर्मित। स्वर्गर अमरावती ही तांका निर्माणर श्रेष्ठ निदर्शन। मनीषर कार्यर पार्थक्य जेपरी जातिर सृष्टि सेहीपरि भगवान को नाना रूप में कल्पना करा जायछि। जेतेबेले सृष्टि करती सेतेबेले से ब्रह्मा, जेतेबेले पालन करती सेतेबेले से विष्णु और जेतेबेले से संहार करती सेतेबेले से रुद्र। सेहीपरि जेतेबेले शिल्पी सेतेबेले से विश्वकर्मा बोली परिचित हुअन्ति। विश्वकर्मा अन्य अर्थरे विश्वर सृष्टिकर्ता। अनंत साई नारायण का नाभि कमलू उत्पन्न होता त्रिकालदर्शी ब्रह्मा होती सृष्टिकर्ता। एणु विश्वकर्मा ब्रह्मा रूपे कल्पना करी पूजा कराए। शास्त्र रे विश्वकर्मा को 5 अवतार कथा वर्णना कराଯାଇଛି। से 5 अवतार हेले विराट विश्वकर्मा, धर्मवंशी विश्वकर्मा, अग्निवंशी विश्वकर्मा, सुधन्व विश्वकर्मा और भृगुवंशी विश्वकर्मा। स्कंद पुराण अनुसार ब्रह्मा स्वरूप भगवान विश्वकर्मा का पंचमुख। विश्वकर्मा का पंचमुख तथा तांकर पंचपुत्र नाम है मनु, मय, तिष्ठा, शिल्पी और देवज्ञ। एमाने जणे जणे समाज हितकाली प्रचंड दिव्य महर्षि अटंती। यही पंचमुखर नामकरण अनुसार भगवान विश्वकर्मा का पंचपुत्र संसार हित पाई तथा यांत्रिक अस्त्र शस्त्र अन्य सामग्री तैयारी करथिले। मनु ऋषि विश्वकर्मा का ज्येष्ठ पुत्र। तांकर विवाह अंगिरा ऋषि कन्या संपान सहित होइतिला। द्वितीय पुत्र मय ऋषि तांकर विवाह पराशर ऋषि कन्या सौम्या सहित होइतिला। तृतीय पुत्र तुष्टा ऋषि तांकर विवाह कौशिक ऋषि कन्या जयंती सह होइतिला। चतुर्थ पुत्र शिल्पी ऋषि तांकर विवाह भृगु ऋषि कन्या करुणा सहित होइतिला। पंचम पुत्र देवज्ञ ऋषि तांकर विवाह जमिनी ऋषि कन्या चंद्रिका सहित होइतिला। तांका कृपा बल विभिन्न ज्ञान कौशल नुआ नुआ जिनस उद्भावन हुए बोली हिंदू माने विश्वास करती। देवशिल्पी विश्वकर्मा कन्या संक्रांति मूर्तिर आविर्भूत होते। विश्वकर्मा इति विश्वकर्मा विश्वकर्मा का मध्य तृष्टा नाम विदित। से चित्रांगना का पिता थे चित्रांगदाय पितर माँ तुष्टार तपोधनी। वामन पुराण 65/102 तुष्टा तुक्षचतु अर्थात तुष्टा पढ़ाई निर्माता कारीगर आदि अर्थरे व्यवहृत होगा सहित विशेषकर विश्वकर्मा अर्थरे प्रयोज्य। ब्रह्मवैवर्त पुराण विश्वकर्मा का वंशानुचरित विवर्णिता। पुनश्चोक्त पुराण जनाए जे घृत्राची स्वर्गवेश्या ही विश्वकर्मा का पत्नी थिले। अमरकोश वर्णना अनुसार स्वर्गवेश्या मान मध्य घृताची अन्यतम थिले। घृताची मेनकारंभा उर्वशीत तिलोत्तमा सुकेशी मंजुघोषाद्या कथ्येते ध स्परोसो बुद्ध हो। ब्रह्मवैवर्त पुराण मते एकदा घृताची वेशभूषा हुई कामदेव निकट को रमणार्थे पुष्कर तीर्थ को गमन करथिले। सही समय देवशिल्पी विश्वकर्मा स्वर्गलोकरू प्रत्यावर्तन करुवा अवस्था घृताची देखिथिले। घृताची सौंदर्य विमुक्त हुई विश्वकर्मा आसक्त मानसिकतार उपनीत होगले।
ଘୁତାଚି କିନ୍ତୁ କାମଦେବଙ୍କ ସହ ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗମନ କରୁଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତି ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଥାଏ, ସେଦିନ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେବତା ହିଁ ପ୍ରତି ସ୍ୱରୂପ। ଏଣୁ କାମଦେବ ମୋ ପକ୍ଷେ ଆଜି ଦିନର ପତି ସ୍ୱରୂପ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଧ୍ୟ କାମଦେବଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ। ଏଣୁ ଗୁରୁପତ୍ନୀ ହରଣ କରିବା ଅବିଧେୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମେ ମୋର ପତି ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଘୁତାଚିଙ୍କ ଘୋର ବାରଣା ହେତୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଘୁତାଚିଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶୂଦ୍ର ନାରୀ ଭାବେ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। ଘୁତାଚି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମାନବ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘୁତାଚିର ଅଭିଶାପ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଓ ତାର ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଘୁତାଚିର ଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପତିବ୍ରତା ସତୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବାରୁ ତାହାର ଅଭିଶାପ ନିଷ୍ଫଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଜାତି ସ୍ମରି ଥିବାରୁ ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକଦା ସେହି ସମୟରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଏକ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ। ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ଯେ ସେ ଘୁତାଚି। ଘୁତାଚି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଗଙ୍ଗାତୀରସ୍ଥ ମଳୟବନରେ ବିବାହ କରି ଏକାଠି 12 ବର୍ଷ ବିତାଇଲେ। ତାଙ୍କର 9ଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଳକାର, କର୍ମକାର, କଂସାରୀ, ଶଙ୍ଖାରୀ, କୁମ୍ଭକାର, କୁନ୍ଦବିକ, ସୂତ୍ରଧର, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ଓ ଚିତ୍ରକର। ସେହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାଳାକାରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଶିଳ୍ପ, କର୍ମକାରଙ୍କୁ ଲୌହ ଶିଳ୍ପ, କାଂସ୍ୟକାରଙ୍କୁ କଂସ ଶିଳ୍ପ, ସୂତ୍ରଧରଙ୍କୁ କାଠ ଶିଳ୍ପ, ତନ୍ତୀଙ୍କୁ ବୟନ ଶିଳ୍ପ, କୁମ୍ଭକାରଙ୍କୁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଶିଳ୍ପ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ଓ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗନ ଶିଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଶିକ୍ଷିତ କରାଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ଚିତ୍ରଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସିଲେଇ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଉକ୍ତ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସୁନା ଚୋରି କରିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ପତିତ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲେ। ସେହିପରି ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସୂତ୍ରଧର କାଠ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ କରି ମଧ୍ୟ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯାଗଯଜ୍ଞରେ ବଢ଼େଇମାନଙ୍କ ବାରେଣୀ ହଣା କାଠର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଚିତ୍ରକାର ଏକ ଶୂଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ସହ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗର ଜାତି ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ବଂଶଧର ଅଟନ୍ତି। ବାମନ ପୁରାଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଅନୁସାରେ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ଦାନବ ରୂପରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ଋତୁଧ୍ୱଜଙ୍କ ଠାରୁ ବର ଲାଭ କରି ଘୁତାଚିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ନଳଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରି ଶାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତସ୍ମୈନ ଗୋଦାବରୀ ତୀର୍ଥେ ପ୍ରସୂତ ତନୟା ନଳନମ୍ ଜାତୋऽଧ୍ୟପତେ କପିତ୍ୱାତ